अस्सलाम वालेकुम। साडा अपना पंजाब यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज की इस टेक्निकल वीडियो में हम बात करेंगे स्विमिंग पूल के पानी को जो हीटिंग सिस्टम है उसके बारे में, कि इसको पानी को कैसे हीट किया जाता है और हीटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स हैं, किसकी ज़रिए से हीट एक्सचेंजर के ज़रिए से इसको हीट किया जा सकता है और इलेक्ट्रिकल हीटर से इसको हीट किया जा सकता है। उसमें क्या फ़र्क है, कौन सा जो है वो जो उसका प्रोसीजर है वो इजी है और कास्टली भी, उसकी कास्ट कम आती है। तो ऐसे तमाम हमारे दोस्त जो स्विमिंग पूल की ऑपरेटिंग सीखना चाहते हैं और अगर स्विमिंग पूल ऑपरेटर हैं तो उसके ऑपरेटिंग के दौरान जो कोई फ़ॉल्ट आता है उसको किस तरीके से ट्रेस करना है और फिक्स करना है, वो दोस्त इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बताएंगे आज की इस वीडियो में भी। तो ये हमारा स्विमिंग पूल है। आइए हमारे पास जो हीटिंग सिस्टम लगा है वो आपको दिखाते हैं। ये हमारा पंप रूम है। पंप रूम जैसे ही हम दाखिल होंगे तो सबसे पहले हमारे पास दो पंप लगे हुए हैं सर्कुलेशन के लिए, जो पानी को फ़िल्टर करते हैं। पानी को स्विमिंग पूल से लेते हैं और फ़िल्टर करके दोबारा स्विमिंग पूल में ही डालते हैं। ये दो फ़िल्टर लगे हुए हैं। उसके साथ ये मल्टीपोर्ट वाल्व है, जिसके जो 8 डिफरेंट इसके जो फंक्शन हैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। ये हमारे पास जो हैं दो इलेक्ट्रिकल हीटर हैं। ये कौन सी इनकी जो है कंपनी है, क्या क्वालिटी है, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये लाइन जो नीचे जा रही है, ये वाली लाइन, ये पंप से और फ़िल्टर होकर वापस जा रही है स्विमिंग पूल में। इसका ये जो है बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है, ये हमने लाइन इधर से बंद की है। नीचे वाली लाइन इधर ये जा रही है इलेक्ट्रिकल हीटर में, उधर से हीट हो के पानी ऊपर वाली लाइन से वापस आके दोबारा ये स्विमिंग पूल की तरफ जा रहा है। ये दो पॉइंट हैं, ये केमिकल डोजिंग पंप के हैं जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं। ये एक हीटर का हो गया और उसके साथ ये हमारा नीचे वाली लाइन से ही जा रही है दूसरे इलेक्ट्रिकल हीटर में, और ये ऊपर से आके दोबारा जो इनलेट लाइन है स्विमिंग पूल की उसमें पानी जा रहा है। इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, सेट टेम्परेचर कैसे चेंज करते हैं, टेम्परेचर किस तरह से हम इसमें करते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये इसका कंपनी और नेम प्लेट लगी हुई है, स्विमिंग पूल एंड SPA हीटर। मॉडल नंबर लिखा है, इसका सीरियल नंबर लिखा है। ये टोटल 60 किलो वाट का है, यानी कि 6000 वाट का ये एक हीटर है जो कि 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। एम्पेयर जो हैं इसके वो 158 एम्पेयर जो है ये कंज्यूम करता है। 3 फेज़ ये हीटर है और इसका जो प्रेशर है वो है जी, मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर जो है वो है 30 PSI एंड हाइड्रो टेस्ट जो इसका प्रेशर है जो मैक्सिमम बोल लीजिए वो 45 PSI तक है। उम्मीद है आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अभी जो है हम आपको इसका ये कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है इसके बारे में बताते हैं कि ये अभी ऑन है। ये इसके 3 इंडिकेटर हैं। रेस्ट, ये भी रेस्ट पोजीशन में है, फ़्लो अभी नहीं है, हमने पंप ऑफ़ किया हुआ है, एलिमेंट जो है वो ऑफ़ है, यानी कि अभी ये स्टैंड बाय मोड के ऊपर है। तो ये अभी इसका करंट टेम्परेचर दिखा रहा है, हीटिंग जो है वो 27 से 28 डिग्री तक है। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ये इसका मेन्यू वाला बटन है, इधर आपने प्रेस करना है, ये आ गया। ये आपने डिग्री सेंटीग्रेड में देखना चाहते हैं या आप जो है इसका फॉरेन डिग्री में करना चाहते हैं, वो इधर से आप एरो के चेंज कर सकते हैं। तो हमने डिग्री सेंटीग्रेड में रखा हुआ है। ये अभी इसका जो सेट टेम्परेचर है वो हमने रखा हुआ है, ये इधर से आप सेट कर सकते हैं कितना टेम्परेचर आपको पानी का चाहिए। हमने अभी फॉर एग्जांपल रखा हुआ है, अभी इसको सेट कर दिया, मेन्यू पे दबाएंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में ये सेट हो गया। अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका सेट हो गया है। ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका सेट टेम्परेचर 30 डिग्री है और अभी करंट ये जो है वो हमारा 28 है। तो ये अभी अगर हम पंप को रनिंग करते हैं तो थोड़ी ही देर में 1 घंटे के अंदर जो है जब फ्लो होगा, एलिमेंट ऑन होगा तो ये हमारा पंप को हीटिंग करना शुरू कर देगा और जब 30 डिग्री तक
ٹمپریچر پہنچ جائے گا تو آٹومیٹکلی یہ دوبارہ سے اس کو ایلیمنٹ کو آف کر دے گا اور ریسٹ پوزیشن میں آ جائے گا، جس سے ہمارے پانی کا پریشر جو پانی کا ٹمپریچر ہے وہ مینٹین رہے گا۔ وہ ڈاؤن ہوگا جب 30 سے تو ایلیمنٹ آن ہو جائے گا، اور 30 ڈگری سے ابو ہوگا تو ہمارا ایلیمنٹ جو ہے وہ آف ہو جائے گا، اور 30 ڈگری سے کم ہوگا تو ایلیمنٹ آن ہو جائے گا۔ ابھی ہم پمپ آن کر کے پھر آپ کو چیک کراتے ہیں کہ یہ فلو اور ایلیمنٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ ابھی ہم جو ہے پمپ کو آن کریں گے، یہ دوسرا بھی سیم اسی طریقے سے ہے، 2 لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس، یہ ان کی ارتھنگ کی ہوئی ہے۔ اس کا جو مین جو کنٹرول پینل ہے جہاں سے اس کو آن آف کرتے ہیں، بریکر اس کا مین بول لیجئے ہیٹر کا، وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ 3 فیس میں اس کا لگا ہوا ہے۔ یہ اوورآل جو ہے ہمارے پاس 350 ایمپیئر کا بریکر لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ 2 ہیٹر کے ہیں، ایک ہیٹر 1 کا اور ایک ہیٹر 2 کا بریکر لگے ہوئے ہیں، جو کہ 150 ایمپیئر کے ہیں۔ 150 ایمپیئر کا ایک ہے اور 150 ایمپیئر کا ایک ہے۔ ابھی ہم پمپ کو آن کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا پمپ کا کنٹرول پینل ہے۔ پمپ کے ریلیٹڈ جو ہے اس کی آپریٹنگ سسٹم پوری ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، وہ بھی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا، ضرور دیکھیے گا۔ ابھی پمپ کو آن کر رہے ہیں۔ ابھی جو ہے شور کو بہت ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے آپ کو کلیئر جو ہے سنائی دے۔ ابھی دوبارہ ہم ہیٹر کے پاس آ چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری فلو کی لائٹ ہے وہ بھی آن ہو چکی ہے اور ایلیمنٹ آن ہو چکا ہے۔ اگر ہم اس کا یہ جو ہے لائن بند کرتے ہیں تو فلو جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اور یہ لائن آٹومیٹکلی یہ فلو بند ہو جائے گا۔ ابھی میں آپ کو یہ لائن آف کرنا ہوں والو، اور دیکھیے گا، یہ دیکھیے میں نے وہ والو بند کیا ہے، یہ بند کر دیا ہے تو ادھر فلو بند ہو گیا ہے، ساتھ ہی ایلیمنٹ بند ہو گیا۔ یہ والو آپریٹ کروں گا آن تو آٹومیٹکلی ابھی یہ ہمارا ٹمپریچر جو ہے وہ 29 ڈگری ہے، اور ہمارا سیٹ ٹمپریچر جو ہے وہ 30 ہے۔ تو جیسے ہی 30 پہ پہنچے گا ہمارا یہ جو ہے آٹومیٹکلی ہو جائے گا آف۔ ابھی یہ 29 اور 30 کے بیچ میں ہے، جب ایک سٹیبل ہو جائے گا 30 پہ، اس کے بعد ہمارا یہ جو ہے فلو، یہ بھی فلو والی لائٹ آن رہے گی اور یہ بھی آن رہے گا ریسیٹ والا، جبکہ ایلیمنٹ آف ہو جائے گا۔ ابھی ہمارا کرنٹ ٹمپریچر 28 ہے۔ ابھی میں آپ کو کرنٹ ٹمپریچر اپنا چینج کر کے دکھاتا ہوں، سیٹ ٹمپریچر چینج کر کے دکھاتا ہوں۔ ابھی 30 ہے، ہم اس کو کر دیتے ہیں 27۔ ابھی ہمارا سیٹ ٹمپریچر 37 کر دیا ہم نے۔ ابھی یہ دیکھیے آف ہو گیا، کیونکہ اب کرنٹ ٹمپریچر 28 ہے، جبکہ ہمارا سیٹ ٹمپریچر جو ہے وہ 27 ہے، اس سے ابو ہے، تو ہمارا ایلیمنٹ آن ہو گیا۔ اگر ہم نے اپنا سیٹ ٹمپریچر چینج کرنا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں 30 ڈگری پہ، تو یہ ایلیمنٹ دوبارہ سے آن ہو جائے گا۔ ابھی ہمارا کرنٹ ٹمپریچر 28 جبکہ سیٹ ٹمپریچر 30 ہے، اس لیے یہ دوبارہ سے آن ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ٹیکنیکل ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے آپ کو ڈوزنگ پمپ اور یہ کیمیکل کنٹرول سسٹم کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔